अभी ही हो सहे मदीना रहमते हक़्क़ा खज़ीना दर्द से भरपूर सीना मशक़ों से बेहतर पसीना या नबी नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलम्मा तम्मा मिन हम्लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहदानि अला अशहरिल अक़वालिल मर्विय्या तवफ़्फ़िय बिल मदीनति शरीफति मुनव्वरति अबूहु अब्दुल्लाह वकान क़द इज्तज़ा बिअख़वालिही बनी अदीय्य मिन अत्ताइफ़ति नज्जारिय्या वमकस फ़ीहिम शहरन सक़ीमन युअनून सुक़महु वशक़वा वलम्मा तम्मा मिन हम्लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला राजिअ तिस्अतु अश्हुरिन क़मरिय्या वअना लिज़मानि अन यंजलि अन्हु सदा हज़रत उम्महु लैलत मौलिदिही आसियतु व मरियम फ़ी निस्वतिन मिनल हज़ीरतिल क़ुदसिय्या وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه وعلى محمد صلى الله या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम या हबीब सलाम अलैका मख़ज़ने असरार सीना इल्म हिकमत का खज़ीना अतर से पसीना ऐ गूले बाग़े मदीना या नबी या रसूल अर्श का रोशन सितारा हज़रते हक़्क़ा प्यारा आमेना बीबी का दुल्हा
बेकसू का है सहारा या नबी या रसूल रहमत आलम तुम हाथे नबुवत खातम तुम ही है सकिए कौसर ज़मज़म या नबी सलाम अलैका अभी हो सहे मदीना रहमते हक़ खज़ीना दर्द से सीना मशक़ों से बेहतर पसीना या नबी या रसूल सलाम सलावतुल्लाह या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरी खल्क़ि कुल्लिहिम बेजैर मेरे दुरूद व सलाम रज़ीदा नबी जी पर अपनी मुदम सल्लिमु या कौम वल सल्लु अला सदरी नबी मुस्तफा मा जा इल्ला रहमतल लिल आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन या अल्लाह या अरहमर राहिमीन अल्लाह আমরার মিলাদ শরীফের কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও আল্লাহ আমরার সালাত সালাম আর আজিয়া নিয়া তোমার হাবিবর দরবার ও সোনার মদিনাত পৌঁছাই দে তোমার হাবিবর ওসিলা মিলাদ শরীফের ওসিলা আমরার মাফ করে দিও ইয়া আল্লাহ আমরার খবরবাজি ব্যাপার আমরা দেখার হলে মাফ করে খাস করি আমরা যারা মা বাপ দাদা দাদি নানা নানি শ্বশুর শাশুড়ি খবরবাজি গেছে তারা খবর রহমতের জড়ি বসা হয় আল্লাহ আল্লাহ আমরা আজাদ বন্ধ হলো দিলি যায় দেখা আজাদ রে পুরা হই তোমার বন্ধায় বহুদিন ধরে বাচ্চা বাচ্চা বাইরে না দোয়া দিন আল্লাহ তোমার বন্ধারে নেক আওলাদ দিয়া খুশি করি দিও ইয়া আল্লাহ আল্লাহ আমরা রুহানি জিসমানি বিমারি ওদের শিফা নাত করো আমরার বিদেশি ভাই ভাতিজা হলরে তুমি হেফাজতে রাখো ইয়া আল্লাহ
যারা বিদেশ যাইতে আশা করছেন এরার দিলের আশা পুরা করি দেও ইয়া আল্লাহ। আল্লাহ আমরার তামাম মুসাইব মুশকিলাত রে আসান করি দেও ইয়া আল্লাহ। আল্লাহ আমরা তুমি ইজ্জতের জিন্দেগি নসিব করো। দুনিয়ার দিল্লতি আর তঙ্গিত নে আমরা রে বাঁচাইয়া রাখো ইয়া আল্লাহ। আল্লাহ আমরা রিজেকর তং করি আমরা রে দুসরার দরজার মহতাজ বানাইও না ইয়া। আমরা রে একমাত্র তোমার দরজার ভিখারি বানাইয়া রাখিও ইয়া আল্লাহ। আল্লাহ আমরা রে বারে বারে হরমাইন শরীফাইনের মকবুল জিয়ারত নসিব করো ইয়া। وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين.